السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. نبدأ درس جديد. الوحدة دائما السادسة، la sixième séquence, les jeux et les sports, semaine 28, 29, page 182, 181 والصفحة 183. Orthographe. L'objectif, الهدف, identifier et écrire le pluriel des noms en al. Donc غادي نكتبوا le pluriel ديال الكلمات اللي كتنتهي في الاخير ديالها بال. Le pluriel des noms en al, des noms. Mais les noms suivants au pluriel. Donc اكتب او حول الكلمات التالية إلى الجمع. Un sport, des sports, des sports. Un athlète, عداء. Un anneau, حلقة. Un seau, قفزة. Un seau, sattel. Donc leur pluriel, ça donne des sports, des athlètes, des anneaux, on fait la liaison, des anneaux, des seaux, des seaux. Alors comme vous remarquez, il y a des mots au pluriel qui prennent à la fin S et il y a des mots qui prennent à la fin X. Qu'as-tu ajouté pour former le pluriel de ces noms? Donc شنو ضفتي؟ Qu'as-tu ajouté? شنو ضفتي باش صغتي le pluriel يعني الجمع ديال هاد الكلمات ديال هاد الأسماء. Donc j'ai ajouté ou bien pour former le pluriel de ces noms, j'ai ajouté S ou X. S ou X. Donc pour marquer le pluriel, on le marque avec S ou avec X. J'observe et je découvre. Alors, comme vous voyez, c'est une image d'un sport où le cheval est un élément essentiel. Donc, c'est l'équitation. Donc, l'équitation. Le journal de ce matin parle du cavalier gagnant au festival et du magnifique cheval vedette. Cette réussite est le fruit d'un entraînement de plusieurs mois et d'une complicité étroite avec l'animal. Donc الجريدة اليوم أو جريدة الصباح كتحدث على واحد الفارس، على واحد متسابق اللي ربح في لو فيستيفال مانيفيك لو شيفال اي دو مانيفيك شيفال. دونك اللي ربح في واحد المهرجان مع واحد العود رائع. هاد النجاح كان هو الثمرة ديال مجموعة دو بلوزيور انترينمون، دونك مجموعة ديال التمارين دونك تمارين لمدة أشهر وواحد الشراكة ما بين طبعا الفارس وما بين الحيوان. Je manipule et je réfléchis. Relève les noms où tu entends le son al à la fin. استخرج الأسماء التي تسمع فيها اللي فيها الصوت al à la fin. Donc le journal al de ce matin parle du cavalier gagnant au festival et du magnifique cheval vedette. Cette réussite est le fruit d'un entraînement de plusieurs mois et d'une complicité étroite avec l'animal. Donc غادي نستخرجوهم، غادي نكتبوا journal
festival, cheval, animal. Deuxième question. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Donc, واش هما في المفرد أو في الجمع؟ Donc, طبعا هما في المفرد. Au singulier, un journal, un festival, un cheval, un animal. Donc, ils sont au singulier. Troisième question. Quelles sont leurs terminaisons au pluriel? C'est-à-dire, tout d'abord, on doit les transformer au pluriel et déterminer leur terminaison au pluriel. Donc, نحولوهم le pluriel ونذكروا la terminaison ديالهم. Alors, journal, journaux. Festival, festival. Festival قلنا هو مهرجان. وجورنال هو جريدة. Cheval, فرس. Chevaux, animal, animaux. Que se passe-t-il quand on passe du singulier au pluriel? Donc, ماذا يحدث عندما ننتقل من المفرد إلى الجمع? Donc, ce qui se passe, c'est que la terminaison, elle change. Donc, ces noms en al font leur pluriel soit en o, a-u-x, ou al. On garde le al et on ajoute seulement la lettre s. Donc, le pluriel كيختلف من كلمة لكلمة لأن كاينة القاعدة العامة وكاين الحالات الخاصين. إذن اللي كيساليو في الآخر الأسماء اللي كتنتهي في الأخير بال في لو بلوريال إما غتعطينا أو بحال جورنو أنيمو شيفو أو بال بحال فيستيفال كارنافال إكسيتيرا. غادي نشوفو الحالات الخاصة. Connais-tu d'autres mots en al qui prennent un s au pluriel؟ يعني ماشي يكون عندها a u x وإنما يكون عندها s في لو بلوريال. عندنا شاكال. شاكال هو حيوان وابن آوى وحيوان كيشبه شوية الثعلب دونك داك الفصائل. لو شاكال ابن آوى. كارنافال. كارنافال هذا كيكون حفل كبير في المدينة كيكون كتخللوا ألعاب استعراضات ديغيزمون تنكرات إلى آخره. فيستيفال مهرجان. Donc, هادو quelques exemples ديال les mots qui ont à la fin al ou في البلوريال ديالهم on leur ajoute seulement s ou ما كنديروش a u x. Je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Pluriel, régal, nom, carnaval. La plupart des noms أغلب الأسماء se terminant en al التي تنتهي بال font leur pluriel en o يعني كيكون الجمع ديالهم في الاخر كينتهي ب o a u x. Exemple, un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. Il existe des exceptions qui font leur pluriel en al. Il faut les retenir. Donc كاينين حالات خاصة أو des cas particuliers اللي كنزيدو فقط الاس وما كنحولوش al ل il faut les retenir يعني خاصنا نحفظوهم. هاد les cas particuliers هما un bal. un bal هو حفل راقص. مثلا سندريون كانت un bal يعني كانت في حفل راقص فين تلاقات مع لو برنس. un régal. des régals. ان ريغال يعني بحال ملي كنقولوا مثلا واحد المأدبه ملكيه شي حاجه اللي بيان بريزونطي اللي في واحد المستوى عالي. ان شاكال
des chacals. قلنا un chacal هو très bien ابن آوى. C'est un animal حيوان. Un festival, des festivals. احنا في المغرب كنقولوا لو فيستيفال موازين، يعني مهرجان موازين، وهو مهرجان يقام في مدينة الرباط. ان ريسيتال، دي ريسيتال. ان ريسيتال هي كتكون تلاوة ولا قراءة، كنسميوها ان ريسيتال، جاية من لو فيرب ريسيتي، جو ريسيت. ان كارنافال، دي كارنافال. قلنا هنا كيكون حفل كبير في المدينة، وكيكون فيه ألعاب، عروض استعراضية فيها الألبسة مختلفة، فيها تنكرات إلى آخره، فيها ملاهي. دونك هذا كيكون حفل كبير في المدينة. Je m'entraîne. Donc هذوك les cas exceptionnels ou bien les exceptions, il faut les retenir. Donc خاصنا نعقلوا عليهم. Je m'entraîne. Souligne les noms qui font leur pluriel en haut. Le journal, les journaux. Parle de l'exploit de ce fantastique cavalier. Je n'irai ni à ce bal, ni à ce carnaval. Je dois aller à l'hôpital, المستشفى. L'hôpital. احنا قلنا بال حالة خاصة، كارنافال حالة خاصة كنديرو لا اس اس، ولكن à l'hôpital كتعطينا aux hôpitaux. AUX. Un hôpital, des hôpitaux. Ce cavalier a du mérite. Son cheval, Al, donc un cheval, des chevaux, est un animal des animaux, très capricieux. Barre l'intrus. شطب على الدخيل. يعني عندنا المجموعة الأولى، عندنا المجموعة الثانية. المجموعة الأولى والثانية فيهم واحد الدخيل اللي ما كينتميش ليهم، خاصنا نحذفوه، خاصنا نشطبوا عليه. un mâle, un festival, un animal, un bocal, un journal. Donc un mâle, des mots, un mâle de tête, حريق الراس, des mots de tête. Un festival, des festivals. Un animal, des animaux. Un bocal, des bocaux. Un journal, des journaux. إذا الوحيد الدخيل هو فيستيفال، لأن البلوريال ديالها كتاخد فيها اس. Un chacal, des chacals. Un carnaval, des carnavals. Un bal, des bals. Un canal, قناة. Un canal, des canaux. Un régal, des régals. دونك هادو كلهم كياخدوا اس. هنا حالة خاصة كتاخد AUX أو اللي داخلة في الإطار العام. Relie chaque nom à sa définition et donne sa terminaison au pluriel. صل كل اسم بالشرح ديالو، واعطي le pluriel, la terminaison ديال le pluriel. Un chacal قلنا هو un animal، هو ابن آوى، un animal sauvage. Un caporal c'est un militaire، هو عريف كيكون في العسكر. Un carnaval, une fête. Un régal, de la nourriture délicieuse. كنقولوا quel régal، c'est-à-dire شي حاجة واعرة ملكية رائعة طيبة، يعني مقومة. Un capital, un ensemble de biens. Un capital يعني راس المال، يعني مجموعة ديال الأملاك كنسميوهم un capital. Un récital قلنا أنها جاية من le verbe réciter، c'est une séance musicale كنعرضوا فيها الموسيقى. Donc là vous avez les terminaisons. Donc un chacal، chacal حالة خاصة. Un caporal، des caporaux. وغتلقاو بالنسبة للو féminin caporal avec E
هي اللي غتاخد ES في الاخر، ولكن pour le masculin pluriel كنديرو AUX. Pour le féminin pluriel كنديرو S. Un carnaval, des carnavals قلنا. Un régal, des régals. Un chacal, des chacals. Un capital, des capitaux. Un récital, des récitals. داخلين في الحالة الخاصة. Je m'évalue, mais les groupes nominaux au pluriel. Donc غادي نديرو هاد les groupes nominaux au pluriel. Un métal, des métaux. Un terminal, des terminaux. Un général, des généraux. Un hôpital, des hôpitaux. Un récital, des récitals. Un total, des totaux. Un total هو الجمع. Le total ديال هاد التقضية أو le total ديال هاد العملية. Des totaux. Recopie les phrases en mettant les mots entre parenthèses au pluriel. Donc les mots qui sont entre parenthèses, on va les mettre au pluriel. Durant mes voyages, j'ai assisté à plusieurs festivals. Durant mes voyages, j'ai assisté à plusieurs festivals. Donc festival, c'est une exception. Donc, حالة خاصة. Les photos des meilleurs sportifs seront exposées dans ces locaux, dans ces locaux. Les journaux parlent de leur réussite. Les spectateurs attendent ces récitals. Les chevaux de la parade sont beaux. Donc, je m'évalue كنكون فهمت الدرس مزيان، استفدت من الاخطاء اللي درت في جو مونطرين، حفظت الحالات الخاصين باش كنجاوب بلا ما نرجع للقاعده. دونك كنشوف راسي واش تمكنت من تذكر جميع الحالات الخاصه. دونك الى هنا انتهى الدرس. دمتم في رعايه الله، استودعكم الله.